Hey everyone, welcome back to kakangweb.net. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan English tutorial. Alright? Pada hari ini, atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar bedanya antara plain English, business English, dengan legal English. Jadi buat kalian yang lagi bingung, mungkin lagi bingung apa sih itu plain English, apa bedanya antara plain English dengan business English, apa beda antara plain English dengan legal English, dan apa beda antara business English dengan legal English. So if you are wondering about that kind of thingies, this is something for you, alright? Kita mulai dari plain English. Plain English, sebagaimana namanya, plain English. Jadi plain artinya datar kan, kemudian English ya bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris datar. Or in other words, it is something that is just normal English, English as usual. English yang kalian gunakan di kehidupan sehari-hari dalam bercakap dengan teman. So that is what we call plain English. Bahasa Inggris yang kalian gunakan untuk bercakap, untuk memperkenalkan diri, untuk berkomunikasi sehari-hari dengan keluarga, dengan guru, dengan chat with friends, chat with your girlfriend, boyfriends, something like that. So that is plain English, alright? Now the important thing is that kalian tahu beda antara plain English dengan business English. So what basically business English is, sebagaimana juga yang yang kita bisa lihat dari namanya, business English biasanya merupakan bahasa Inggris yang digunakan dalam rangka berbisnis. So pada dasarnya 3 jenis bahasa Inggris ini, plain English, business English, dan legal English merupakan jenis-jenis bahasa Inggris yang ada dan digunakan dalam situasi yang berbeda. Ada plain English yang digunakan pada suasana sehari-hari, digunakan oleh semua orang, pada umumnya anak muda, anak tua, whatever you want. Kemudian ada business English, adalah salah satu jenis bahasa Inggris yang digunakan oleh para pebisnis di situasi-situasi bisnis. What is important from this business English is that you will need this kind of English ketika kalian sudah berkecimpung di dunia bisnis. Contohnya bisnis internasional. Why is this important to know this business English? Karena dunia bisnis memiliki struktur, grammar, kosakata, dan istilah-istilah mereka sendiri. Dengan memahami business English, kalian akan bisa memahami percakapan yang dilakukan oleh para pebisnis di dunia. So basically, ketika kalian cuma bisa menguasai plain English dan tidak menguasai business English, tetapi kalian tiba-tiba ngomong dengan pebisnis, biasanya kalian tidak mengerti. Walaupun kalian sudah advance sekali dalam plain English kalian, namun kalau misalnya kalian belum memiliki keahlian dalam hal business English, you will find it very difficult to understand what the other person is talking about. Alright? So again, I think it is very important to differentiate and to know the difference between what is plain English and what is business English. Alright? So that is something that we're gonna discuss today. Yang pertama, perbedaannya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi adalah vocabulary. Vocabulary dalam business English itu sedikit lebih tricky. Let's put it that way. Tricky dalam artian biasanya tingkat kesulitannya lebih susah dari plain English. Masuk akal lah ya. It makes sense because it's something that is related to business, and people who are in business are more kind of using jargon, their own jargon or something. Jadi ketika kalian belajar bahasa Inggris, business English, kalian akan menemukan berbagai macam istilah-istilah yang digunakan. Jadi dalam hal ini, vocabulary yang digunakan itu membuat atau memberi kesan business English itu terdengar lebih formal dibandingkan dengan bahasa Inggris pada umumnya atau plain English. Let me give you an example. Ketika kalian bertemu dengan orang dalam percakapan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari menggunakan plain English, kalian bisa menggunakan kata-kata misalnya, "Hey, what's up man? My name is da. My name is Kakang Web. Nice to meet you." Nah, kalau misalnya kalian bertemu dengan seorang, dengan rekanan bisnis, kalian mau menggunakan business English, then it is not appropriate, tidak pada tempatnya untuk menggunakan istilah misalnya what's up. That is informal, that is more like a plain English. What like a common people, layman would do if they encounter each other.
But if you are a businessman and you want to use your awesome business English, you would do and you would say different things. For instance, you would say something like, it's a pleasure to meet you. If I may introduce myself. So if it is a pleasure to meet you, if I may introduce myself, or let me introduce you to my learned colleagues here, or something like that. So basically tujuannya sama, misalnya untuk memperkenalkan diri kan, but you just simply use a different kind of methodology to achieve that kind of goals. Dimana satu, kalian menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. What's up, lebih informal, lebih casual. Namun di business English kalian menggunakan kata-kata yang lebih formal. It is a pleasure to meet you. Merupakan sebuah kesenangan buat saya untuk bertemu dengan saudara dan saudari. Right? So, as we have discussed, vocabulary merupakan salah satu yang membuat business English is kind of different. Kemudian formality is also something that differentiate and distinguish business English from plain English. Why is this important? So if you guys are planning, if you guys are like still in senior high school, kalau kalian masih di SMA, or if you are still in college or something, but you are planning to do some business in the future, if you're planning to be a businessman, then this is something that you want to take into consideration, right? So you probably want to start learning those catchy business phrases that will make you sounds like a businessman. Okay? Jadi formality, vocabulary, that is two most important things that differentiate formal business English from plain English. Di samping itu juga ada structure. Grammar juga something that is very slightly different from when we are comparing business English to plain English. So also take notice on that when you are trying to understand the formations of business English. It's very important for you to also consider and also take into account the different structures they use, slightly different grammar that they use in terms of business English, comparing business English to plain English. Nah, sekarang kita sudah tahu sedikit perbedaan antara plain English dengan business English. This is the time then to compare what is business English and legal English. Tadi di awal Kakak Map menyebutkan bahwa ada 3 jenis bahasa Inggris kan, ada plain English, business English, dan legal English. Legal English juga memiliki tujuannya tersendiri. Legal English, sebagaimana namanya, legal, hukum, jadi biasanya digunakan oleh mereka yang berkecimpung di dunia hukum. Jadi apa itu? Lawyer, jaksa penuntut umum, jaksa penuntut khusus. No, there is no jaksa penuntut khusus. Ada hakim, anything like that. So if you're planning to be a lawyer, especially if you're planning to be an international lawyer, or if you want to be a judge in international court of justice, let's say, or something like that, or if you want to be an arbiter, this is something that you will need. You will need to learn legal English. Alright. So again, kalau business English digunakan oleh para pebisnis, legal English digunakan oleh para orang yang berkecimpung di dunia hukum. Perbedaannya, ada perbedaannya. Legal English biasanya lebih formal daripada business English. Alright. Because you will be speaking before a court, kalian akan ngobrol dengan hakim kan di muka pengadilan. So you sometimes basically just simply use the highest and the most formal possible way of speaking, using English. Jadi cara yang terbaik mungkin ketika kalian tahu bahwa kalian akan berhadapan dengan situasi yang formal, kalian bisa belajar dulu sekarang plain English-nya. Tingkatkan kemampuan kalian dalam bercakap sehari-hari. Pastikan kalian memahami grammar English, wholly. Kemudian mulailah habis itu kalian bisa mempelajari business English dengan mempelajari vocabulary-nya, dengan mempelajari structure-nya, dengan mempelajari phrase-nya. Kemudian habis itu kalian sudah memahami sedikit tentang business English, then that's the time for you to go to learn more about legal English. Okay? So legal English is basically, I think, is the most formal form of English. I'll give you an example. So for instance, if you are before a court, like if you are submitting a case before a court and then you would like to kind of talk to the court, you would say something like,
Your Excellency or Mr. President. May it please the court. My name is Kakang Web, and today we will be representing the state of the applicant with regard to the case at hand about da 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 da. So you see, it sounds super formal, very very formal. Probably some people think it is overly formal, but that's what it is, alright. Jadi kita sudah membahas sekarang, kalian sudah tahu apa beda antara plain English yang kalian gunakan sehari-hari, business English yang digunakan oleh orang-orang pembisnis, dan legal English or bahasa Inggris yang digunakan oleh para lawyer. So again, if you want to be a businessman, if you want to be a lawyer, if you want to be a judges, if you want to be in a situation, if you want to be in a situation where you will need this kind of formal English, then you will need to learn it. Start from the structure, start from the vocabulary, start from the phrases that they will use when they are speaking kind of differently compared to dibandingkan dengan ketika kalian ngomong bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Pada kesempatan mendatang mudah-mudahan Kakang Web memiliki waktu untuk membahas secara lebih detail lagi business English dan legal English secara lebih mendalam. And so if you want to request specifically any aspect of it, please feel free to let us know. I think I will obviously consider your request if you think that is something that you will need, Jadi itu kalian bisa mempelajari mulai sekarang. So do not think that you kind of will be able to use your plain English and say what's up before court, because that's not gonna happen. You will need to learn legal English then. Alright? So until next time, terima kasih sudah bersama belajar plain English, legal English, dan business English bersama Kakang Web. I'll see you next time. Thank you.